Good morning kanatong tanan mga kahigala no diha sa Ginoo. Ug man sa atong mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga dapit. Good morning ug uban sa paghinaot nga unta sa kanunay ang Dios magauban kanato ug magabantay kanato nga kita dili makasinati sa mga kining mga katalagman. Bisan unsa nga klase sa katalagman kita iiway sa Ginoo kung kita naay pagsalig kaniya. So nini nga kabuntagon atong pagatun-an ang kining nahibatik nga isulat sa Mateo 7:24 paingon sa 27 no. The wise builders and the foolish builders no. Ato nang i-compare no kinang duha no. Kanang ang maalamon nga magtutukod og kining buang-buang nga magtutukod. Okay? So, matud ba? Atong team ni ini no. Building your life on the solid rock of God's words no. Kinahanglan magatukod kita sa atong kinabuhi. Diha sa bato nga patukuranan. Solid nga bato nga patukuranan nga mao ang pulong sa Dios. Okay. Jesus concludes the Sermon on the Mount. So, kuan mo gani nahitabo mga kaigsuonan no. The Sermon of the Mount no katong nag-sermon si Jesus Christ sa bukid no, sa Olibo. Diin dunay siya mga kauban nga mga kiniiyahang mga kuan, mga apostoles. Una usab mga tao medyo nga bahin. So doon na pa kita ko ano kining ubo gamay. Pero sa lang ato lang kining gi ugos o kining live karon hina nga kapuntagon nag-share ganinyo. Tungod lagi sa balang kasulatan kung nato mabasa nga bisan luya ang lawas apan ang espiritu andam. So, niya kita sa espirituhanon nga andam sa pag-share diha kaninyo sa mga pulong nga naisulat sa balang kasulatan. Okay. Jesus concludes the Sermon on the Mount by teaching that it is not enough to hear God's word. No? Nagtudlo si Jesus Christ dito sa bukid sa Olibo nga dili lamang ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kundi kinahanglan mga buhat usab ikaw na ini. We must also obey it. No? Ang tinuod nga pundasyon sa kinabuhi mao ang pagtuman sa pulong sa Dios. Dili lamang ang pagpaminaw. Kaya kung pagpaminaw lang ato ang basihan, walay buhat. Sumura lang og ang atong gipaminaw, gipalapos lang sa pikas dunggan. No? Sumo matud pa ni Santiago no, sa 24. Patay man gani ang pagtuo nga walay pagbuhat. Kasi kinahanglan magbuhat ang mag-uban ang pagtuo ang pagbuhat. Ug ang pagpaminaw usab uban sa pagbuhat. Okay, padanta. Adto ta si the wise man. The wise man hears and does God's words. No? Ang maalamon nga tao naminaw og nagabuhat sa pulong. Matthew 7:24 na. Therefore, whosoever hears this saying of mine and does them, I will like him unto a wise man which built his house upon the rock. No? Sige niya. Whosoever hears this saying of mine, bisan kinsa nga
makabati ni ini ang gipamulong ug magabuhat ni ini. I will like him unto a wise man. Ipakasama ko siya sa kining maalamon nga tao nga nagtukod sa iyahang balay, which build his house upon a rock. Nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Okay, no? So, muna giingon ni Jesus Christ. James 1:22, but be doers of the words and not hearers only. No? Muna sa Santiago, no? Magiingon nga, dili kay kinahanglan nga maminaw lang ta, kung dili magbuhat nga kita gyapon sa mga butang nga atong nadungog magikan sa pulong sa Dios. The wise builders represents a believer who not only listen to Jesus but obeys him. No, ang kining maalamon nga magtutugod, dili lamang kay naminaw siya, kundi nagbuhat siya ug nagasunod sa pulong ni Kristo, sa kabubuton ni Kristo. Wisdom is yun truth obedience, not merely knowledge. No? Ang kining kaalam is yun truth obedience, not merely knowledge. No? So, adunay duha ka mga words diri nga kining gisaysay. Wisdom is yun truth obedience, not merely knowledge. So doon ay diferensya ang kining duha. Ang wisdom nga kaigsunan ko is kining kaalam nga gikan sa itaas. Samtang ang obedience not merely knowledge, o kining knowledge kaalam kini nga makuha nimo sa kalibutanon nga paagi. Nahimo kang dunay kaalam, no? You have a knowledge to teach in the school because nag-eskwela ka. Samtang ang kining wisdom magikan sa itaas, maabot lang kana kanimo pinaagi sa Espiritu. Sa example, tunay ko example pa ninyo. So ang kining kinaiya ug ang batasan di ba nagkalain-lain usab kana. Kining kinaiya dili na gyud ka na mausab kay kining kinaiya dala kana nimo sa pagkatawo. Pagkatawo nimo aduna na ikaw kinaiya nga gidala. Samtang ang batasan kalibutanon nga nakuha nimo. Example, ang kining kinaiya dili gina mausab og imong kinaiya ginanimo dili gina mahitabog mausab na bisan pag unsa pay grado nimo. Apan ang kining batasan mahimong mausab every time. Example, nabatasan sa usa ka tawo nga manilhig matag buntag sa iyang nataran. Pwede man na mausab. Pwede man mo ingon ka nga usbon ako, dili na ko manilig og buntag, manilig ko magabi na. So ang batasan dunay kausaban matag karon unya. Okay. Ang tinuod nga kaalam makita sa pagtuman sa pulong sa Dios, dili lang pagpaminaw niini. No? Example, kung mag-eskwela ka, kung dili ka maminaw sa gipamulong sa imong teacher, sa imong maestra, unsa may makuha nimo? No? Wala kay kaalam, wala kay knowledge nga makuha sa imong pag-eskwela kay wala man ka maminaw.
Ug naminaw mo gani ka, wala po nimo buhata. Wala po ka magtuon. No? Okay, padayon ta. So, i-compare na to ang duha ka magtutukod. Ang katong duha ka magtutukod, ang buang-buang magtutukod o maalamon na magtutukod. So, diha may abot ang storm. Welcome everyone kining unos, no? Iabot ang unos. Sa matag usa ka nato, dili ni siya kining literal gid nato nga unos ha. Matthew 7:25 na. During the same day the floods came and the winds blew, and it fell not, for it was founded upon rock. Sa dihang miabot ang unos, unsa may nahitabo ni atong nagtukod og balay nga diha lamang sa balas. No? Nahugmak na anod pag-abot sa floods, kining baha. Whereas kadtong magtutukod, the wise men builders, wala man sa ang iyang balay kay itukod man niya ibabaw sa bato. So bisan pag niabot ang baha, wala gid kini siya maunsa. Sama sa Isaias 43:2 mabasa na to didto. When you pass through the waters, I will be with you. Kung ikaw mulabang sa katubigan, ako magauban kanimo. So muna pasalig no sa ato ang langit ng mga. Nabutang og trials mga kaigsunan ko pagsulay no ang mao nga pahayag ni Jesus Christ. Kuan mo ni sige gitawag ana nga kuan kaniniya sambingay kaniniya. So matag believers, matag magtotoo, dili kalikayan nga maabda na gyud sa mga trials, mga pagsulay. Trials comes to everyone, believers and unbelievers alike. Bisan pag dili ka magtotoo, moabot gid nimo ang kini mga trials, mga pagsulay. Faith does not remove storm, but God gives strength to stand. Ang pagtuo dili makakuha sa kining unos. Kundi ang Dios mga gahatag og kalig-on nga ikaw makabarog. No? Faith does not remove storm, but God gives strength to stand. Dili pasabot nga walay pagsulay nga mabot sa matag Kristohano, mga magtotoo apan ang Ginoo mao'y kusog aron makabarog kita. Okay. 40. The policeman hears but does not obey. No? Nami ang kining buang nga magtutukod, buang nga tao. Igo lamang siya naminaw. Apan wala mutuman sa iyang gipaminaw. Everyone that hears this saying of mine, ana si Jesus Christ sa iyang parables. Everyone that hears this saying of mine and does them not, wala magabuhat niini. O kana ang gitawag og the foolish man. Okay. Sa James 1:23 ngadto sa 24, kung Santiago 1:23-24. The foolish builder hears God's words but ignore it. Iya bang gi-ignore, baliwala lang niya. Nakabati siya. Apan wala niya adapt, gi-ignore niya. Hearing without obedience leads to spiritual weakness. No? Ang paminaw nga walay pagtuman, walay pagsugot, magdala kanimo sa espirituhanon nga kahuyang, weakness. No? Hearing without obedience leads to spiritual weakness. Okay?
Kaya ang pagpaminaw mga kaigsuunan nga walay pagtuman, magdala gyud sa espirituhanon nga kapakyasan. A life without Christ has no firm foundation. Ang kinabuhi nga walay Kristo, mao kana ang kinabuhi nga walay lig-on nga pundasyon or patukuranan. Sa balay pa, ang pundasyon nga gitukod ni adtong wise builder is kadtong solid rock. No? Matthew 7:27, nagaingon dito. And great was the fall of it. Ug ang dako kayo diyan na, kaya dili ka may matinumanon, mao'y makapahugmak. Maghatag kapakyas sa matag buhat nimo nga dili pinasikad sa imong patukuranan nga mao ni Kristo. Salmo 127, verse 1, except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Ang Ginoo lamang mao'y makapatukod sa balay. Mao'y makabuild the house. The labor in vain that build it. No? Ang kanang tao nga kawang lang ang ilahang kuan, ang ilahang kahago. No? Labor in vain that build it. Ang ilahang pagtukod na ini nga walay patukuranan. The 2 Corinthians, 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid with is Jesus Christ. No? Wala na ilain nga pundasyon ni ini nga kalibutan ako nili si Jesus Christ. Na. So mao ka na itong i-promote kanunay, no? Sa matag adlaw na ito nga pagkinabuhi ni ining kalibutan. A life built on human wisdom, wealth, or feelings will eventually fail. No? Matod pa nga, ang kinabuhi tukod sa tawhanon nga ining kahibalo kaalam. Ang kinabuhi gitukod sa tawhanon nga kaalam sa kining kalibutanon nga kining will or feelings will eventually fail. No? Or kanang ang imuhang tawhanon nga ining sa kinaiyahan nga kinaiya nimo nga gigamit alang sa pagtukod niya ng mga balay. So, a life built on human wisdom, wealth, or feeling, dili gyud na magsilbi kung mag-build tukod ang imuhang kinabuhi sa kining pinaagi sa kadagaya kadato sa kalibutanon nga pamagi. Jesus Christ is the only foundation that can withstand life's storm and the final judgment. Si Kristo lamang ang lig-on nga pundasyon nga makasugakod sa mga pagsulay o sa paghukom sa Diyos. So, ang mao nga lesson nga itong nakuha ni ini nga kabuntagon mga kaigsunan ko. Number 1, hear God's words, yung pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ano man? Tungod kay ang pagtuo, faith begins by hearing the God's words. Romans 10:17 na, no? Basa na to. Ikadua, obey God's words. Obedience proves genuine faith. Kay ang pagkamasinugtanon nag-prove sa pagkamatinud-anon nga pagtuo. John 14:16 nagaingon dito, si Jesus Christ, if you love me,
keep my commandment. Ikatulo, build your life on Christ. No? Kining itukod ang imuhang kinabuhi diha ni Kristo. Build your life on Christ. Jesus is unshakable foundation. Kini bang dili mauyog nga pundasyon. No? Si Jesus Christ dili mauyog nga pundasyon. Unshakable foundation. Nung kita mabasa na to sa Ephesians 2:20. Now, English of that, Ephesians 2:20, nagpasabot nga the difference between the wise and the foolish builder is not what they heard. No? Ang diferensya may tungod sa wise builder and foolish builder, dili kay diha lang sa imong nabati, but what they did a life built upon diha sa imong gihimo o gipagtukod niini. No, obedience to Christ will remain standing even when storm come. Buti pa sabot. Ang kalainan sa maalamon ug sa buang nga magtutukod, dili sa ilang nadungog kundi sa ilang gibuhat. Ang kinabuhi ang gitukod sa pagtuman kang Kristo, nagapabiling lig-on bisan pa sa dagkong mga pagsulay. May we not only hear His words, but also live it every day. So, kinahanglan mga kaigsunan ko, dili kay kinahanglan maminaw lang ta, kundi His word, but also live, ikinabuhion nimo ang pulong matag adlaw. Maayong buntag na itong tanan, nakahungan na usab kita o yung mga matunaan kayo nga mga pulo sa isa kong gisire kayo. May buntag o God bless. Kan natin tanan.